Bonjour tout le monde. Nga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye. Kori basi tɛ aw la, Ala kana basi kɛ maa si la. Komi an tun famana video ma ka da degun ni u kɛcogo kan. Ko caman tɛmɛna an ma se k'an da don olu la. Ka da kan olu tɛ an da don kun bɔ. Anw bɔ kun ya jamana ko de don, Mali ko de don, faso ko de don. Bi an bɛ bɔ tuguni ka fɔ ko kuma ka d'an ye o tɛ nka an ye ko dɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya an ye. An tɛ se ka tɛmɛ olu la n'an ma kuma olu kan dɔɔni. Ne ɲɛ bɛ page dɔw kanna la u bɛ ka essayer ka kuma dɔw fɔ. A ye n dabari ban. A y'a yira n na une fois encore de plus k'a fɔ malien jeunes ka dɔnta ka dɔgɔn. Malien jeunes la plupart u ka dɔnta ka dɔgɔn mun na? Eux ils vont se focaliser sur des détails mais k'a sɔrɔ problème fond yɛrɛ kɔnɔna u b'u pan o kunna. Je vois sur certaines pages u bɛ ka bɔ ka bila ko oui ko 95 morts k'u b'o démenti mais est-ce que olu kunkolo ka ɲi? Mais est-ce que hadamadenya yɛrɛ sɔnna ninnu hakili ma? On est là à pleurer parce que les Maliens sont morts. Des dizaines de Maliens sont victimes d'une attaque. An bɛ ka kasi o la. Vous êtes là ka vidéo ta ka taa bila ka page kan pour juste sur des détails. 95 tɛ dɛ, 35 de don dɛ, u ye nkalon tigɛ dɛ. Mais hali n'a kɛra une seule personne de, c'est un Malien qui est mort. Hali n'a kɛra ko c'est-à-dire hali n'a kɛra ko mɔgɔ yɛrɛ ma sa ni dugu la, k'u ye duguladenw bɛɛ gɛn ka bɔ dugu min kɔnɔna la ka ban. Mais c'est déplorable. An kan k'an sigi ka kasi ka hami o de la wa? An kan ka taa détails de ta ka n'u bila bila an ka page kan. 35 tɛ dɛ, 95 tɛ dɛ, 35 de don, a donna ta bɔra ta patapata kan. Le gouvernement malien, mais aw b'an faga ni, wallahi aw b'an faga ni maloya ye. Mais ninnu b'an faga ni maloya ye diɲɛ ɲɛfɛ quoi. Aw ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka faga, au lieu de sortir nous dire quelque chose qui va apaiser les tensions. Aw bɛna aw sigi an dala de ko non ko nkalon de tigɛra 95 morts tɛ, ko 35 morts de don. Aw tɛ maloya ka nin kuma fɔ. Même la mort d'un seul Malien, ça doit vous faire mal. Mais aw bolo ko na aw y'o bilan allégé o de bɛna to o bɛ bɔ dɔ b'an ka dusukasi la wa? A tɛ maloya dɔɔni, a tɛ tasi dɔɔni. Activiste minnu fana bɛ ka nin ko in ta ka nin kɛ komi u bɛ ka na propos ninnu démenti a donna ta bɔra ta France 24 nkalon tigɛ fɛn. Mais France den ma sa ko Malien de sara. Hali n'u ko 1000 morts. Anw kan k'an sigi de bi kɛ kasi. Anw man kan tɛ ka na fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn na sama tuguni 95 morts de don wa 35 morts de don wa? Nous on s'en fout de ça, les Maliens sont morts. Allah. Lajila. A fɔ nin y'an faso kɛcogo ye. Hami wɛrɛ foyi tɛ jeunesse in na nin kɔ. Nka ouverture média, wallahi a y'aw yɛrɛ dɔn. Ne bɛ kangari da a y'aw yɛrɛ dɔn, a y'aw yɛrɛ dɔn han. Ni mun mana ko ye. Yɛrɛ jira, tɔgɔ, waso, o nɔfɛ, aw peren ka, aw bɛ ka Malienw ka saya de feere. Tiɲɛ don dɛ, tiɲɛ tɛ dɛ, aw bɛ ka ɲɔgɔn na sama o de nɔfɛ. Cɛ, a ye tasi dɔɔni, a ye maloya dɔɔni sa, a y'a dɔn k'aw kunkolo kɔrɔbayara bilahi. Aw dɔgɔnin fitininw de bɛ ka bɔ ka nin fɔ aw ɲɛna bi. A fɔ hami wɛrɛ t'anw na, ni ɲɔgɔn na sama tɛ 35 morts, 95 morts. A y'a démenti o. Minnu sara, u bɛ wuli wa? A m'a démenti o. Minnu sara, u bɛ wuli wa? Au lieu k'a ka bɔ ka kuma fɔ gouvernement ɲɛna. Mun de la nin bɛ ka kɛ? Mun de la a bɛ ka continuer ka kɛ? Pourquoi a tɛ se ka dabila? Mun de la nin siya ninnu u dugu bɛ ka ci? Foyi tɛ ka bɔ a la. Au lieu k'a ka bɔ ka émission sigi o kan. A ka na ka na débat sigi a kan. O hami t'aw la dɛ. Aw bɛ ɲɔgɔn na sama de la. C'est pas 95, c'est 35, c'est pas 35, c'est 95. Allah. O de y'a to Ala bɛ jamana kɔnɔdenw de lajɛ ka ɲɛmaaw d'u ma quoi. Ala bɛ aw de lajɛ ka ɲɛma ninnu dɛ k'o di aw ma. Nka ma jigin nin gouvernement na, n jigira jamana kɔnɔdenw de la. Pendant que les gens
sont en train de mourir au centre. Qu'est-ce que le président a projet la révision constitutionnelle. Et personne n'en parle. Avant de réviser la constitution malienne pour un quelconque accord, tâchez bien de réviser la situation au centre. Au centre du pays, ça ne va pas. Cela ne dépend en aucun cas d'un accord politique. Tâchez de réviser ça. Il faut un problème de créer un de la cas. Pour eux, si la révision constitutionnelle aboutit, nous au sera kanyinebo, oui mali problème takali quoi, oui norko bani. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Il y a urgence. Au centre, cela ne dépend pas d'un accord politique. En réalité, Amérique a vécu dit. Alors, trouvez-nous une solution à cela. Ako ko ama ko kidal ta ko be accord de boulot c'est ka ban foni accord signera oh accord dun fara glonido et révision constitutionnelle là aucun ko ta ko ka andala na fona texte révisé dron kidal problème be ban mali problème be ban mais c'est faux. La jeunesse, réveillez-vous. Aya me centre fan me fait ka foko ni mo no be accord de quoi. Alors si le gouvernement est compétent comme vous verrez pas photo comme ça. Alors kouka centre problème ou ka résolu folo accord koto law wallahi jeunesse a ta hey ateni détail nous to angam focaliser ko sabela monka ay boka tien fo ibe kanyana ore ka ngatan sigi 95 morts et 35 morts ay bo aka tien fo ibe kanyana pourquoi ni ko be ka ke pourquoi halibi anga jamana kono dombe ka sata iba fo ko bagon pourquoi solution te kanyina la aw dun kileno ka ke anyana ina fo ni révision constitutionnelle de Kéradro, Mali problème bébéta. Or que c'est faux. Centre problème glonité accord fouille là. Centre problème glonité et changement de texte fouille là. Au boulot, qu'on a révision constitutionnelle de Kéri, qu'on nous met un massacre minouké, ou bien d'abord parce que révision constitutionnelle Kérawa. Tcha, hey. Ante réfléchir ni hakli, anga faraka, takaman senga. Nous, c'est-à-dire gouvernement stratégie de gouvernement boulot kabakudu ube c'est ka moyen tika wala sa jeunesse imbe c'est ka détourner kata faux problème ka oborike ni mana ki jamana sirile kono population be wuli ka jo ka wuli ka marche ke fambe fe wala sa ninga debla mais pour que ka on ngari nyokona ka on bla faux problème kono amemu abemuke ou bien ni bilan fora djemgo fait mais ni bilan te tient ni ne tient jeunesse ira dama fana wo olu be to nyogon na sama de lo no fait hey 35 de do 35 te 95 de 95 35 de do halna kira malien kelindi anga kessa c'est-à-dire gouverneur ka bo ka démenti ka foko 95 te ko malien kelindi do anka nga bo ka marchouke anka nga sitting organisé on be France minuna on be États-Unis minuna on be Allemagne minuna ali on be Mali minu kono anga franjon kan anga wuli kata ambassade de la anga ta yira ka foko c'est pas normal Mali tsaka fakata na dusukashi ta wala dusukashi ba on na quoi an beka franjon kan association me jenye fait beka franjon kan beka wuli anga ta ambassade de la et allons-y anga ta demandons compte au président de la République pourquoi ces choses-là avec un passant façon. Pourquoi? Nous voulons des explications. Le temps est venu. Anga bo animalité qu'on a l'anga do haramadia qu'on a la doni. Ngani manifiundi. Wakati do sera anga wuli kanteke di nyoma sona ngan sigi politique ko kuma drona. Des milliers de Maliens sont en train de perdre la vie. Pourquoi? Aucune raison. Fouille ma fanyana. Mogo sara jura. Mogo sara ugusagu. Bien avant ça, Morossara, Yororeola. Qu'est-ce qui nous a été dit? Moune Irarana, Kafoko Abe Ninebika Sourci. Le gouvernement, a sera comme Moune Blasinga, ou ça can dabla. Tché, Dokarade, Anga Boangam, Angatak continue réglé, Angatak ata, a Nini Ibeka fait, à Kaboka Tienfanyana. Anga Bo Fransoula, Angata.
Communauté internationale nyokro anga ta yira ka foko ça c'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Ni kise ka ke quoi? Besigini no kanifle? Jamana nyimate bo ka kuma. Oretem ta bo. Télévision chite mali kono mimeni bo. Abi fe mali nga buga faso tien kala matugudi. Abi fe mais ne Ninuma malien flè fouye baranko. Ninuma an flè fouye danga toni danga den farale ou nyogon kan quoi. Ninuma an flè fouye. Faut des produits à exploiter. Wallahi ninuma an flè fouye. Faut ina fo ni shell lamara. Iboro ni 31 sera ate fo shew nyana ka o kantike don sera de. Ga shew lamara kun fana 31 ni wa an namara ko ninu bolo. Ka sega ou enrichi do bana. Nous mourons, nous vivons, ils s'en foutent. Ou ka foutala. Nga an de jeunesse an kalana an yi doni nyini ka don ka bo ka jen yala ka jen mine ka doni ke ka doni sorosa an haklu daelena oh ko anga wuli sisa anga ninu nyini nga munila an faso bitan munila ni te ka se ka reçu an faso kono munila an me ka to ka nyogon faga kanga bo anga to kuma fo o nyana an de bi nyogona sama sama la détail ou no fait 95 035 de donne tout moria ni nda au mérite ko tout moria la jila bi on depuis kunu on tunga nga stratégie ro sigi senga nyafo ka mo wele ka kuma fe anga fara nyon ka anga tamba saru dala anga ta ira ko ça c'est pas normal akira ko folo anyo munyu akira ko flana anyo munyu sabana anyo munyu nanna anyo munyu otuma latiba atibo ka fen fanyana atiba atifo mais ala je ne sais pas ne faire ça ayke mali fait ça ne côté ayke mali fait billahi na kira mali fait me nyoy na aw kira mali fe ame nyogonyi John de sera ka wuri ka ta ka fo ko ka fra nyonga ka ta marchi doke ko ibe ka bora ka élocution minke cathédrale ko la muna amaboko élocution klinke malion ka sayala qui a demandé compte à Ibeka Moshi nama ka wire fe John be ka fe nama aw yere kungota ka aw kungwe John de ba aw kungota ka yere kungwe hali français minun te aw yere fe français mi yere ba ka intérêt no fe français be bo ka kuma mali situation ka to mina hali malien de yere te kuma o yere ka mali situation ka ti be ko nyere be ko ngato be ko ngasanga ne o faw nyanaw imana activité sigile so be mbulu mobili be mbulu mfaini mbaini ala otaka kele kundon koy Malion mbaw beta shirila depuis ni ala ne da ne sigile internetika madeli kan fatro fo walma ka foko ni men fabulu madeli kan batro foko ni men babulu madeli kan ni foko ni men ne yere bolo ni men somo bolo atembolo na be mbolo me boka fomuna na be mbolo ne be boka ndala ci internetinka wa o de faraw nyana ko outseka miri ka mali jo kan fo mo nyana fa kana o sigi pata kan la kwa o kuma de be ka fo nyana albi abe mo dala ni men fabulu de ni men babulu de ni de ni de ni n'importe quoi ouais abe mo faran du sukashi o wallahi abe mo faran du sukashi afaraw nyana ni femba fa kun ayaw siga ko dadde aka dabo kelela parce que aw ti saka mirina aw nyu aw mi nyama sanfɛ an dala dumuni tambulu tile kono chien saba an ti saka dumuni ke geleya bulu aw nyan faso bla aw bulu ko heredi vous pensez que o here do de aw kan wa ati maloya ay anyan faso bla kada geleya min kan an be fɛ ka solution sɔrɔ geleya la ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u ka dabla u ka fara ka jamana wari dun denmisɛnninw bɛ ka bɔ faso kɔnɔ ay t'a lajɛ u bɛ ka min da denmisɛnninw ka libi ay t'a lajɛ u bɛ ka min da denmisɛnninw ka Maroc ay t'a lajɛ u bɛ ka min da denmisɛnninw ka libi mun be ko tan faso kɔnɔ sanu be nɛgɛ be zira be bauxite be mun be ko te mali dugukolo kɔ kan a bɛɛ be mais mun la mali me bɔ a faso kɔnɔ ngo kuma be yin aw bolo aw faso kɔnɔ ka taa wali jamana kan o de bɛ se ka kɛ waso ko ye wa aw bolo ka bɔ ka taa wali jamana kan o tɛ kuma sulu ko de aw bolo ko tɛ kuma sulu ko de aw bɛ ko kɛ waso ko de kan aw disi gosi la han aw bɛ ka aw disi gosi de ka aw taara wali jamana kan ka taa siraba fura na aw taara wali jamana kan soli ka wuli la don o don
Kata Mansongoro Barala. Mansongoro Barate Malla. Siraba Frante Malla. Mouniato Ambouraï. Parce qu'on n'a pas valorisé ce travail. Parce que le gouvernement malien s'en fout de nous. On kuma bori no fait. Sinon, on bo en faso kono. On be bara minuto en faso kono de. Ngame no bara kele ne ke djenye fait. Ay tien fo nyogo nyana sa. Ay tien fo nyogo nyana. Nama tien fo nyogo nyana dro ambe galon ke nyogo. Herema mo shi bo mali kono la kata djenye fait. Donc il faut qu'à kokle ne femme. Ay kuma mali réalité kan ça. Wallahi na kuma na mali réalité kan ça. Am nyogo gouvernement yere anu be nyogo. Mais chaque fois nani be bo kanye refo. Mais ni de la de, mais ni de kede, mais Europe de, mais atobra ni de bembolo de, étage joli de, a fait. Allah. La ji la. Ni ko yin kaba ko ko. Pa. Ah. Mo ba mana be kuma do de fo. C'est-à-dire ni mo ti yere ka gele adon. Ibita man ko kashi ke mo re de takan. Oreni. Sente miye genga bi fasola ibadon. Kani gouvernement majamu miye genga bi fasola ibadon. Sinon sirabaw be malila u be se ka furan. Sirabaw be malila olu be se ka furan. Aw be taa ka taa maɲumako bara minnu kɛ mansɔnkɔrɔ bara minnu kɛ bâtiment na France la États-Unis la Canada la Allemagne la ngo mansɔnkɔrɔ bara be Mali la mais mun de la an tɛ se ka to a kɔnɔ ka balo. Il y a un système qui est là. Fama be balo, fantan be sa. Tout est relationnel. O kuma de be ka fɔ ɲɛna dɛsɛlen do ka bɔ ka kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna. Mɔgɔw be ka tila ka faga o jamana kelen kɔnɔna la. Dirigeant ka sira tɛ an na. Président tɛ bɔ ka kuma, ministre tɛ bɔ ka kuma, député tɛ bɔ ka kuma, maire tɛ bɔ ka kuma. Assemblée kɔnɔna la bɛɛ kelen do k'i makun a tiɲɛ kan. Nka jamana kɔnɔdenw be mun na? Concert kɛyɔrɔ la taga. Jamana kɔnɔdenw be mun na? E fête don o don. Nka ko in ka nɔgɔn. U be bɔ centre la u be se Bamako. O la an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ soirée organisée be continuer ka taa fɛ. Aw rappeur kalabanci aw rappeur mɔgɔ lankolon ninnu a tɛ k'a bila aw ka page kan ɲɛ b'aw bɛɛ la a tɛ k'a bila aw ka page kan je suis Mali j'aime Mali fin. Vous aimez l'argent des Maliens ouais. Vous aimez le Mali aw bɛ Mali fɛ aw de bɛ se k'a fɔ k'aw bɛ Mali fɛ mɔgɔ lankolon ninnu lajɛ bani j'aime le Mali u bɛn'u ka page sanfɛla fa sa ka sɔrɔ ka hinɛ to a kanu ni makaritɔ kanu fɔ j'aime le Mali. Jura ta kɛra jɔnni bɔra ka kuma aw la jɔnni bɔra ka kuma jeliw la Bamako jeliw aw bɛ tilen kan i bɛ kan majamu na nka n'aw ye den a ye bɔ a ka nin fɔ i bɛ kan ɲɛna aw tɛ se o walahi aw tɛ se ni aw ye den ala aw tɛ ka i bɛ kan majamu na n'aw ye den a ye bɔ a k'aw sigi a ka jabaraninw kɔfɛ tuguni a k'a fɔ ko monsieur le président ni min kɛra bɔ i ka compte kan ye aw bɛ se k'o kɛ a tɛ se k'o kɛ o minnu filɛ ka sa olu sara fufalaki président tɛ majamu nin kan dɛ ayi aw tɛ se o ma dɔ hɔrɔnya tigɛra aw dɔw la aw b'an faga ni kumasulu ye yan wallahi aw b'an faga ni kumasulu ye mɔgɔ ka sa i faso kɔnɔ tancogo la jamana kɔnɔdenw ka sa ka se nin hakɛ ma e ma bɔ ka kuma i ka président fɛ e ma fo ni président ye 100 ni walima malobɔrɔnin 1 ta ka taa di mɔgɔ min ma e bɛ bɔ ka kule o la e bɛ bɔ ka so wolo la président mana alimentaire ni 1 min ta radio soni dɔ la ka t'o furakɛ France walima ka t'o furakɛ États-Unis a b'o photo ta k'o bila fan bɛɛ fɛ président ye mɔgɔ ɲɛnama ye président ye silamɛ ye président bɛ hinɛ président n'a muso bɛ hinɛ minnu salen filɛ nin ye président bɔra ka kuma wa a ye mun de kɛ a bɛna taa mun de kɛ a bɛna taa malo tonne 1 ni miliyɔn 1 d'u ma an degero la ka ban a ka t'o di kɛ premier ministre bɛna mun kɛ a bɛna voyager ka taa ɲɛ da u kan sɔnni u ka sa dun a kɛra cogo di u ye mun précaution ta u dun b'a dɔn ko yen man ɲi bɛɛ b'a dɔn centre kɔnɔna bɛ cogo min na bi a bɛna faux problème de créer an da la révision constitutionnelle dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ manamanakan patapatakan k'a bɛna jeunesse induit ka taa o révision constitutionnelle in fana débat de kɛ on s'en fout de ça o tɛ la centre tɛ Mali yɔrɔ dɔ ye wa a dépendant do accord jumɛn na a y'a fɔ ɲɛna accord jumɛn de bɛ ko n'o ma waliya ko centre massacre tɛ dabila est-ce que c'est la peine que an k'a fɔ ko an bɛ an ɲɛsin révision constitutionnelle débat ma ayi centre ko résolu fɔlɔ il y a urgence
han ayi bo aga centre mimbe ka ke centre kono a nyefanyana a révolution révision constitutionnelle ko kuma ma fo la de o kuma to la de ayi bo ko résolu folo nako ka bse ko la abtaw dogo o révision constitutionnelle le ko fe kabina aga incompétence camoufler noy bande d'incompétents que je vois là mais n'état don nous kira des modèles minnu de quoi au début c'est-à-dire ni be ka kuma ka ta fe ni ne be tien ni koro ni taro ni kira den qualité modèle den qualité fin kamalen koro bele jamjan sanfa dugu faw dutigiw aw ataka fago magan ira de ko révision constitutionnelle tew nta shidon de do ataka fago magan ira aw na de ko révision constitutionnelle o jeunesse fana bo o kuma de la dongodo Chakringa boy international je le prends en défi ko accord de ko no ma signé ko révision constitutionnelle make ko centre massacre te dabla jona mi saka boka kuma fo parce que chente atin aw bolo dro ni révision constitutionnelle qui dro les problèmes maliens on est texte koro bi saka envoler ñoko fe ka tati avec langelaw ni numbe ciao awte ni don sa naw dal men chokoro ban ni la ni na moran de konnala ni la moran ni ne konnala ni te fo idoni ni te ka tando c'est-à-dire ka aw bla fo problème do kan dro ka tando tuer dro ka seka teme ko rew fe walsa ka aw haklu la ñina a jeunesse fana de bito pata kan fola olu ko sa wala ta fora ñina ni kuma taw da ayaw dadi ni kuma te aw da kono ayaw dadi aka c'est-à-dire aka mo ko tlogora la fialin to doni quoi ni ko sebela ma na aka boka kuma ay bo aw bogati la ban aka kuma fo kuma min be jamana kunkan aba ye révolution be se ka no la tunisa mais histoire minnu be ka tɛmɛ fɛn ninnu ala a ye nin to yen sa a ye ninnu histoire ninnu to yen ninnu tɛ sa nka a ye bɔ a ka président ɲininka k'a ka bɔ a ka kuma dɔ fɔ an jamana kɔnɔdenw ɲɛna nin massacre ninnu ko la parce que ale de jamana ɲɛma ye il est censé ka jamana situation bɛɛ lajɛlen dɔn a sensilen do fana a ka informer en temps réel o de y'a to a ka département bɛ yen u ka informer u ka maliyɛnw informer en temps réel ce qui se passe dans les pays. Mais vous êtes là à contribuer. Les contribuables payent les impôts, les taxes. Avec un keka munke. Ka fama kele nunu ga du sécurisé. Ka fama kele nunu deun ta kubla kata karana États-Unis. Ka fama kele nunu ka climatiseur do ou fait. Ou te sunoko courant tigere na feu. Ka groupe do ou fait. Et qu'est-ce que vous, les citoyens, vous devenez? Aou beke moui, aou benake moui. Aou bolo ka bodjena, ka barake, ka nunu bolo. Ala de okea wala to ubutu dogo ka fagombantia de kofe ubutu sigi gerew na ka fagombantia ni teuli de la ko dakane donde itlala kalana ima bara soro folo batara mo nu meta mu fo gerena che an dakan an tat mama se folo dakane do way an tat mama se folo dakane do n'importe quoi way o krene betla ka wuli tugni choufe ka fudita o krene betla ka wuli tugni choufe ka fudita ki nyeshi Europe ma tugni abe tra abe wal papier mine a dugu seja abe barake dakani doa otumala dakami soro Europe dronde ata do ka fuko feno do be faso kona may opportunité jira jeune john makaka sega barake opportunité jira jeune john ma débouché jumembe ko hanima kalange kibi sega barake malla abi hal ni kalange malla iti sega barake kuma te mo makala ga ayta Europe la ayta États-Unis la aw kunfin ba minu be aw ban kalama aw faso kono ka banga donia nyini ngona tra Europe la be barake mune oke parce que olu hagli munu ka hagli laje ka bara soro to di dem senuma ga anga nyemo be muna sa iba me ko mali de kata juru ta FMI la o négociation de be wuli français fait ça tant que français fana ma son ka aka fomi be FMI la ko débloquer anga se ka doni soro la wala sa nga fonctionner sa antique fin mais an cira ka mune kuma fola an cira ka mune fo o kelenina demsenu be kala malla u bitla kala na unuga diplôme tu sigi gerena u te wuri ka révolter chenkli fani bade be ka manuma ko ke sugula ka aw balo ati maloya ata wira dondoni akatashi ashite wuri ka ta fo gouvernement nyana e sera ka mune bla en place walsa ni ne tlala kala na
ne bɛ se k'o baaranin kɛ walima e bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don ne ma en tant que auto-entrepreneur i bɛ se ka ne dɛmɛ cogo di walasa ne ka activité dɔ dayɛlɛ o activité fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta baara la tuguni nka si tɛ nin kɛ u bɛ t'u sigi gɛrɛn la su fɛ fo dugu ka jɛ u bɛ tila k'u da ka sunɔgɔ fo lagansara u bɛ tila ka t'u sigi gɛrɛn kelen na fo dugu ka jɛ u bɛ tila ka t'u da tuguni fo lagansara sigɛrɛti min ni gulɔ min ni sunkuru tigɛ ni kata kan fɔ aw bɛ se ka kɛ fɛn ye ɔ ni min dɛsɛra o bɛɛ la sa o bɛ sɔrɔ ka taa kɛ comédien dɔ ye ni min dɛsɛra o patapata kan fɔ n'o fɛn bɛɛ la o bɛ sɔrɔ ka taa don comédie dɔ kɔrɔ sisan an yɛrɛ kɛra comédien o kɛra star ye wa o b'a ka téléphone ɲɛsin a yɛrɛ ma manamanakan pokan jamana jumɛn bɛ jɔ tan faden bɛ ka dɔnni ɲini ka dɔnni kɛ k'a faso jɔ baden bɛ k'a ka école valoriser walasa a denw bɛ se ka kalan ka se ka dɔnniya ɲini ka n'a faso jɔ aw ye mun kɛ aw ye mun kɛ vous avez mis l'école malienne à terre a ye Mali école ta a y'a kɛ min ye an ɲɛ b'a la parce que aw denw tɛ kalan na Mali la aw somɔgɔ tɛ Mali la u nationalité malienne tɛ donc vous vous en foutez que ces enfants aillent à l'école ou que ces enfants n'aillent pas à l'école ça c'est leur problème ata donc Foko, c'est un système qui doit être mis en place pour que denmisɛnninw ka se ka kalan wa ata diɲɛ jamana bɛɛ lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ b'a dɔn kalan man di denmisɛnnin mais pour que l'enfant aille à l'école pour les inciter à aller à l'école qu'est-ce qu'il faut faire i bɛ moyen dɔ de bila en place o de y'a to nanzara jamanaw ye mun kɛ u ye denmisɛnninw ta u bɛ hali n'a kɛra warini fitinin ye u b'o kɔni di denmisɛnnin somɔgɔw ma walasa u ka se k'a jagoya ka taa école la n'a ma taa école la a wari bɛ tigɛ bɛɛ b'a dɔn o de la faransi denmisɛnninw bɛ taa kalan na sinon kalan man di denmisɛnnin si ye avant a tun b'a kɛ lycée la a tun bɛ mɔgɔw la a tun bɛ hali bursini dɔ di mɔgɔw ma pour que denmisɛnninw kana école bila pour que ka denmisɛnninw fana inciter u ka ɲɔgɔn dan kɛ ka concurrence yɛrɛ kɛ place nɔfɛ wari dɔ de bɔ a fɔ i bɛ fɔ les 3 premiers nin bɛ d'olu ma pour les inciter seulement parce que n'i ma denmisɛnnin n'i ma mɔgɔ yɛrɛ de la motiver a tɛ se ka taa quoi pour les inciter à aller de l'avant i bɛ a tun bɛ fɛn dɔ de voter ka d'u ma walasa les 3 premiers olu ka se ka récompenser n'o ye o de la denmisɛnninw tun bɛ dusu ta ka ɲɔgɔn da école la walasa ka fɔ ko ko salon na sini o kɔta ne de sera ka nin prix ta écoleso la n ko an tun bɛ baara kɛ ni o de hali n'a sɔrɔ a tuma man jan mais au moins an ye kalan kɛ lycée min na olu sera k'a ko kɛ san kɔnɔna la n'i tilala n'i ka prix d'honneur bɛ ka d'i ma f'i yɛrɛ bɛ content c'est-à-dire tu te sens fier mais a bɛ min bi au niveau des secondes cycles les enfants abandonnent l'école pourquoi parce que surveillance tɛ yen o jamana min kɔnɔna la dɔnni kan ka ɲini foyi tɛ Mali la bi ni dɔnni tanya tɛ o jamana min kɔnɔna la dɔnni kan ka ɲini ka dɔnni kɛ aw kelen don ka olu denmisɛnninw bila banjan bilaya la kare kɔnɔna la olu denmisɛnninw tɛ dɔnni olu yɛrɛ t'a dɔn dɔnni ye fɛn min ye o jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o jamana bɛ se ka delili dabila cogo di vous êtes conscient de tout ça mais gouvernement ye mun kɛ a ye mun ta bila en place toute société a bɛɛ bɛ développer n'a a yɛrɛ ka dɔnniya de i ka société réalité ani France réalité tɛ kelen ye e ka société réalité ni États-Unis réalité tɛ kelen ye mais il faut que sociologue de ka sɔrɔ Mali kɔnɔna la minnu b'u sigi ka sɛbɛnni kɛ ka tila ka dɔnni ɲini ka malien étudier ka malien caractère étudier ka société étudier ka lajɛ Mali société bɛ se ka redresser cogo min na a y'a sociologue dɔ bɔ a k'a yira n na vous êtes là à prendre des millions manamana ka popapo ka discours ba séminaire ba fulanda la hali Mali journaliste tɛ se ka filɛ maloya bolo hali Mali journaliste tɛ se ka filɛ maloya bolo don o don séminaire on dirait que tous les problèmes du monde a bɛɛ binnen don Mali de kan a ye mun de kɛ pour que denmisɛnnin ninnu ka se ka kalan kɛ a ye mun de kɛ walasa denmisɛnnin ninnu bɛ se ka dɔnniya ɲini ka faso in bɔ nin dingɛ kɔnɔ a tɛ yen donc an bɛ taa baga ko faux problème de ma Facebook kan o de kan ka bɔ ka problème yɛrɛ fɔ an ye video joli kɛ k'a da dɔnni kun an ye video joli kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye maliyɛn bɛ ka bɔ a faso la ka taa walifaso la ala ni dɔnni t'a la sinon mun de bɛ yen k'a t'an fa dugukolo jukɔrɔ nɛgɛ min bɛ bɔ anw fɛ yen n ko de bɛna transformer ka kɛ ya nɛgɛw ye n'o an bɛ baara kɛ olu nɛgɛ kelen ninnu na mais mun de y'an jɛ a dilancogo a dilancogo bɛ dɔn cogo di
tuwawu kɛ min sigi ka kuranɛ dɔ kalan dɛ tuwawu kɛ min sigi ka évangile dɔ kalan dɛ tuwawu kɛ min sigi ka tora dɔ kalan dɛ a y'a dɔnni de ɲini k'a dɔn école la nka an ye mun kɛ an y'an ba o école de ma an ye mun kɛ an y'o école de bafoué maître de bɛ taa bin écoledenw kan ni bi i b'i yɛrɛ d'u ma u bɛ bigurusi d'i ma tu IFM na a ye taa a ka ɲininkali kɛ IFM concours d'entrée bɛ cogo min na bi aw b'a dɔn ne b'a dɔn IFM kɔnɔna formation bɛ cogo min na bi a b'a dɔn ne b'a dɔn les gens qui sont censés être des enseignants a ye taa a ka to ala sa a b'a dɔn ne b'a dɔn sa a b'a dɔn k'a fɔ ne b'a dɔn a ye taa lajɛ kalan sugu formation sugu min bɛ ka k'u kun n'a y'a sɔrɔ nin bɛ se ka n'a y'a sɔrɔ rigueur b'a la a b'a fɔ ɲɛna des gens n y'a ye Mali dɔrɔn de la minnu bɛ sɔn k'u ka diplôme falsifié ka tila ka ban k'o ta ka taa don IFM concours la n'o ye pourquoi a b'a dɔn k'a fɔ diplôme min b'a bolo a y'a modifié de a ta tɛ a b'a dɔn k'a fɔ diplôme min b'a bolo a dɔnniya t'a la a b'o de ta ka to bila an ka denmisɛnninw kunna u b'an ka denmisɛnninw kalan o bɛ mun dɔn ni maîtrise tɛ fɛn dɔn écoleden b'o dɔn donc le Mali est paralysé par ces choses là oh sisan an ko ko ka mɔgɔw informer pour que hadamadenw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu fana sanseren don ka mɔgɔ informer olu bɛ mun de la bi yɛrɛ jira waso tɔgɔ ɲini yɛrɛ bonya n'importe quoi ouais toi tu n'as rien dans la crâne e de bɛ se ka n'a fɔ e bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna k'o b'o faamu e bɛ se n bɛ faso jɔ la n bɛ faso jɔ la e bɛ se ka ni e tɛ faso yɛrɛ jɔcogo dɔn e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna sa avant de venir vous asseoir devant vos écrans à vous mettre à raconter de n'importe quoi tâchez d'abord à chercher à savoir aw bɛna min fɔ c'est pourquoi révolution tɛ se ka aboutir parce que but tɛ mɔgɔw la tagafan t'u la nafan t'u la objectif t'u la a kuma ka gon mais an ka kuma fɔ an ka taa ka bɔ nin yɔrɔ in na maliyɛn kuma janyana an ka bɔ n'an ma bɔ massacre dan tɛ nin ye walahi il faut que i bɛ ka ninnu k'a yira n na u bɛna mun de kɛ an ka bɔ ka taa an ka marche organiser an kana combat in bila tan an ka maliyɛnw inciter ka bɔ u ka taa u ka marche organiser an ka IBK ɲininka a ma fɔ ko coup d'état ka kɛ IBK la dɛ mais c'est notre droit aussi k'a ɲininka mun de la nin bɛ ka kɛ a ka bɔ k'i exposer maliyɛnw ɲɛma a ka cɛ dɔ fɔ an ɲɛna an k'a faamu les Maliens ne peuvent pas continuer à mourir comme ça comme des animaux a ti bɛn hali ni nin fɔ bagan ɲɛna a ti bɛn an ka journaliw bɛ mun de la yen c'est-à-dire an ka journalistes bɛ mun de la Mali la journaliste bɛɛ sannen don état fɛ fo n'a bɔra radio privéw ni structure privéw la n'olu fana y'a kuma fɔ u bɛ minɛ ka taa datugu et tout le monde s'assoit bɛɛ ɲɛ b'o la ORTM bɛ mun de kelen na Mali kɔnɔ à part ka IBK ka ko ɲumanw bɔ ni denw don u ka taa u ka journaliste spécial dɔ bila sur place u ka taa nin ko in ka taa nin photo bɔ k'a yira maliyɛnw na a dugusɛjɛ min bɛ wolo la an b'o ye donc aw bɛ fɛ ka jamana jɔ nkalon kan o bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ fɛ ka jamana jɔ jamana ye réalité kɔ a bɛ kɛ cogo di aw bɛ fɛ ka Mali jɔ Mali ye réalité kɔ k'a sɔrɔ maliyɛn denw t'u ka Mali ye réalité dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di han dɔ kan jaabi aw bɛ fɛ ORTM mana bɔ jelimuso bɛ bɔ IBK ka voyage bɛ bɔ palais kɔnɔna bɛ bɔ Karim ka katakatani minnu bɛ san ka di a tɔgɔ bɔra kɔnɔ association nafigi ninnu ma olu bɛ bɔ Karim bɛ jansan a fɛ Karim ba bɛ jansan a fɛ IBK bɛ jansan a fɛ premier ministre dɔ bɛ jansan a fɛ vous pensez que o de Mali ye réalité ya jeunes filɛ nin ye carré kɔnɔ u tɛ baara la qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution jeunes filɛ nin ye u bɛ ka excitant de ta pour que ka exister tellement que précarité bɛ yen a bɛ kɛ cogo di o bɛ ɲɛnabɔ cogo di les sociologues a ye débat jumɛn kɛ o kan nka n'i y'u da baarabaw mankan mɛn dɛ faransiya don tan faransiya bɔ tan a ye taa faransi a ye taa a ka taa sigi a ka faransi lajɛ ka ɲa les sociologues français a ye taa lajɛ u bɛ baara min na u ka société kɔnɔna la a y'a lajɛ u ye cités
recadrer tout comme ça. Avant, les cités, ils n'étaient pas comme ça. Cité tun tɛ tan mais n ko dɔ de y'i sigi ka hakili munumunu ka président dɛmɛ ka se ka cité recadrer denmisɛnninw ka se ka don école la tuguni ka taa kalan kɛ ka école métier dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ walasa denmisɛnninw hali n'u y'u ban kalanjan ma u bɛ se ka taa métier dɔ kalan u bɛ se k'o kɛ a y'o k'an ka faso kɔnɔ a y'o k'an ka faso kɔnɔ a y'a débat jumɛn hors thème na hali ko président filaw ka bɔ k'u sigi u ka débat kɛ maa si ma sɔrɔ jamana kɔnɔna la min sera k'i insister o ko kan i bɛ ka ko ko n tɛ bɔn n tɛ débat kɛ ka da kan ma foyi kɛ o bɛɛ la maliyɛnw bɛ ka continuer k'o applaudir i bɛ ka an bɛ sa in nɔfɛ Buwa ka ɲi sa e ma dɔn ko i bɛ ka ɲi e ma dɔn Buwa a ye fara an ka Buwa la président bɛɛ nana o ye 10 ans de kɛ a ye fara an ka Buwa fana k'a ka 5 ans tɔ kɛ ani hali bagan ti miiri ta hali fɛn yala a ye tubabu denmisɛnninw na Buwa k'u lajɔ sa a ye tubabu denmisɛnninw na Buwa k'u lajɔ ko président ka tâche ye mun ye a ye tubabu denmisɛnninw na bɔ minnu sɔnna k'u faso kanu a y'u la bɔ a k'u la sigi ko ni président fayira a ka 5 ans kɔnɔna la ko mun de kan ka kɛ a b'a f'i ɲɛna A plus B le président il est là pour servir la nation s'il faillit à ses fonctions u b'a fumaliga u t'a gɛn ni marifa u t'a gɛn ni fɛn mais u ka vote u b'a gɛn n'a ye o misaliya ye jɔnni a ye taa François Hollande ɲininka sa k'a kɛra cogo di hali tellement que dignité bɛ tubabu la tellement que respect tellement que u b'u faso fɛ ala tellement que tubabu b'a faso fɛ a y'a lajɛ sa a y'a lajɛ u bɛ ka min da u yɛrɛ ka président kuturu kan a y'a lajɛ élection tɛmɛnen na kun min y'a to Macron nana fanga la sinon Macron tun tɛ nalen o min tun bɛ nalen u y'a ye k'a fɔ Fillon yera sale affaire dɔ de la français bɛɛ tigɛra la nka n'o tɛ Mali a ye yafa n ma sa nin yɛrɛ tɛ kojugu ye a ye nin to yen nin ka tɛmɛ a ko bɛ cogo di français ko k'olu tɛ kalabanci ta mɔgɔ min bɛ favoritisme kɛ baarakɛyɔrɔ la k'i ka denbaya ta ka na don baara kɔnɔna la k'u t'o ta sinon ale de tun bɛ nalen o n ko dɛsɛ de y'a to o ye Macron ta mais Mali kɔnɔna la a ye fara Buwa la a ye fara Buwa la dɛ Buwa k'a ka 10 ans kɛ président nana o ye 10 ans de kɛ i b'a fɔ ko coutume dɔ de don quoi tellement que la plupart des Maliens sont pauvres dans leur tête tellement que u tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigi kan dɔn u tɛ hadamadenya sigi kan dɔn Malien yɛrɛ bolo ka bɔ ka na diɲɛ ka fiɲɛ sama ka tila ka sa o de ye diɲɛlatigɛ koyi Malien bolo ka na diɲɛ ka n'i sigi ka ɲɛmɔgɔw filɛ k'a fɔ ko Ala de y'olu ta k'u ye e ka tila k'i sigi ka fantani kɔnɔ ko Ala de ye fana ta k'i ye Malien bolo k'o ye diɲɛlatigɛ ye personne ne s'implique personne ne veut mettre les mains dans les pattes mɔgɔ si tɛ fɛ k'i tɛgɛ don ka fara faso jɔ la ka faso jɔ maa si tɛ fɛ ka taa fɔ ɲɛmaa ɲɛna ne de y'i ta k'i kɛ ɲɛmaa ye a kun tɛ k'i bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan nka a tɛ se ka kɛ de n'an ma ɲɛmaa dɔ ta ka bila a ɲɛma walasa société ka se ka organiser n'i ye dɔw ɲininka o b'a fɔ ko i bɛ ka dakan de ye nin wayi i bɛ ka dakan de ye président ye dɛ awɔ n'o ma diya mɔgɔ min ye non dakan tɛ a ye dakan bila sa a tɛ se ka jamana de tɛ se ka kɛ ni dɔ ma sigi an kunna minɛ n'o dɔ sigira a sigikun de ye a ka baara kɛ ka faso jɔ a y'aw ɲɛ jɔ o la dɔrɔn a ka dakan ko in bila a b'a ye sisan faso in bɛ girin n'a bɛ wuli ka girin ka wuli ka taa ɲɛfɛ nka bɛɛ ye zo kalabanci bɛɛ ye fana polisikɛ bɛ t'i jɔ sirabada la ale ma miiri code de la route la a ma miiri foyi la ale bɛ t'i jɔ étudiant dɔ bɔtɔla faculté la a bɔra ka droit de kalan a y'a si bɛɛ kɛ ka droit de kalan depuis en bas âge a bɛ ka droit de kalan o bɛ tila ka na ka 200 bɔ ka di polisikɛ ma en connaissance des textes je dis que les jeunes maliens ne connaissent rien e bɛ ka taa fɛn min kalan toi tu as consacré toute ta vie à étudier quelque chose o wagati bɛ se k'i ko bila en pratique i bɛ dɛsɛ i bɛ taa ka 200 bɔ k'e infraction kɛ i b'a di polisikɛ ma en contrepartie de quoi quel récépissé en contrepartie de quoi quel reçu est-ce que i b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ wari in bɛ taa jamana kɛso kɔnɔ a tɛ taa jamana kɛso kɔnɔ e b'o dɔn wa mais tout le monde s'en fiche de ça vous êtes là à malmener les pays à maltraiter les pays à bafouiller les pays dans tous les sens Abraham Scandala ko tani tan aw minnu y'aw da kɔgɔjiw kan aw talen Algérie la min kɛra la a ye n'a tiɲɛ f'a ɲɛna mais aw selen Europe la aw ni polisiw bɛnnen a kɛra cogo di
Mali autorité minnu be frontière la n'u be wari minɛ denmisɛnninw na u bɔtala Mali kɔnɔna la walasa ko mun yɛrɛ ko convoyeur wa mun ni Mali autorité minnu be douaniw na aw be min minɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw aw denmisɛnnin kelen min na Europe aw de la ka police kɛ jumɛn jɔlen aw ɲɛsira la ko 200 diyan a t'a dɔn ko hɔrɔnya ni danbe ni yɛrɛ dɔn c'est-à-dire a be degi de ya a t'a dɔn k'a be kalan de ya a t'a dɔn ko hɔrɔnya ni danbe ni yɛrɛ dɔn bi kalan de wa depuis ni denmisɛnnin na ma fo k'i t'i kɔrɔbaya nga a ye taa a ka frontière lajɛ aw minnu be bɔ ka taa Algérie la aw senw na ka taa Maroc la aw senw na a y'a ka frontière lajɛ sɔrɔsiw be wari min minɛ aw la e ala a b'a dɔn ne b'a dɔn sa a b'a dɔn u be wari min minɛ aw la hali n'aw ka papier dafalen don u be wari min minɛ aw la a b'a dɔn nga na aw sera Europe la aw t'aw fa dugu ye dɛ aw fa jamana tɛ olu ba aw bɛrɛ k'aw ta ka t'aw bila campo kɔnɔna la k'aw furakɛ fu n'o ye hadamadenya de o ye manifiya de nga an taw kɛra mun ye maliyɛnw n b'aw invité aw kelen kelenna bɛɛ n b'aw deli wallahi n'i ye galon tigɛ ka da u la lahara n b'a b'u la e ala poste minnu be Mali la k'a fɔ ko douane poste n b'aw deli e ala a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna sa n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ ka baara kɛ a ɲɛma n'a y'a sɔrɔ ninnu tɛ ka bingani walew de kɛ a ye bɔ a ka fɔ ɲɛna a ye taa dugu bɔtɔla filɛ nin ye kɔnɔ tan n'aw bɛ taa Kangaba n'i sera Bangumana poste dɔ bɛ Bangumana i ka pièce kana dafa dɛ c'est-à-dire hali ni i bɛ ka kunkolo ta ka don i kunkolo da la n'i sera yen i bɛ wari sara ni n y'a da o la kiyama b'a b'u la jɔn de bɛ k'a ko kɛ jɔn de bɛ k'a ko kɛ n ko tamasɛki dɔ de don ale de ye chef de poste ye n'i sera yen n'i ma 200 sara walima 100 sara i ka papier kana dafa dɛ n'a y'i diya i bɛ ka kunkolo ka k'i kan da la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a b'i lasigi ko tesɔngɔ don la n bɛna histoire min fɔ a ɲɛna don la ne de tɛmɛtɔ la Gɔnbɛ siran gɔɲɛ parce que ne tɛ don o ko sugu ninnu na n ka papier bɛɛ dafalen don vignette bɛ n bolo fɛn bɛɛ bɛ n bolo n ka moto papier n y'a bila n kun de a don n ka carte bɛ n bolo hali n ka passeport n y'a bila n poche kɔnɔ n sera yen a mana fɛn fɛn fɔ n b'a bɔ ka d'a ma o bannen ko tesɔngɔ n ko mun tesɔngɔ ko non ko tesɔngɔ de bɛ sara n ko ne tɛ tesɔngɔ sara parce que ne ka papier bɔ kun de ye walasa e ka se ka da ne la ko ne ye maliyɛn den mais ne tɛ se ka tesɔngɔ sara a ko ne tɛ tesɔngɔ sara ko ne k'an sigi n ko ne tɛ sigi ne tɛ sigi aw bɛ kɛ ne ko aw bɛ kɛ mun mɔgɔ sugu ye an b'an faso kɔnɔ an tɛ se ka hami an tɛ se ka miiri ka bɛn ni an faso ye an tɛ se ka an ka fasodenya ta ko tesɔngɔ n ko aw bɛ balo nin de la yan tesɔngɔ ko cɛw pete jamana don n ko ne jamana don parce que n ka papier de dafalen don aw bɛɛ ni san pɛrɛn cɛ o jamana cogo bɛ kɛ jamana ye aw bɛɛ ni san pɛrɛn den 7 cɛ o jamana bɛ kɛ jamana ye n'i bɛ taa Kayi la même chose n ka carte bɛɛ bɛ n bolo ko 200 sara ko sinon i t'i ka papier sɔrɔ pou mɔriya pou bilahi ni jamana tɛ kɛ foyi ye a y'a lajɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min yɛrɛdɔn bɛ min kuma bɛ yen de kuma bɛ yen de a y'a lajɛ min bɛ ka kɛ Mali la an t'a miiri dɔɔni ala ko jumɛn bɛ nin na kira ko jumɛn bɛ nin na ala ye mun kɛ nin na a bɛ taa baga ala de ma ala ye mun kɛ nin na péage la wari bɛ sara a wari bɛ taa min a wari bɛ don jamana kɛso kɔnɔ wa a tɛ don a kɔnɔ u t'a cɛ c'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ye mun kɛ Mali la ala ye Mali kɛ fantan jamana de ya ha cɛ a b'an faga ni maloya ye wallahi an yɛrɛ jogo de kelen don k'an faso ci président o député o maire o juge o avocat o hali simple citoyen an k'a lajɛ dɔɔni n'an ye hɔrɔnya degi an kana a ye diinɛ to yen diinɛ a y'a kɛ sa mais a ye hɔrɔnya degi dɔɔni dɔrɔn ni maliyɛn bɛɛ sera ka hɔrɔnya degi tile kelen o dugusɛjɛ Mali bɛ kɛ cogo min na an b'a ye gansan ma to tubabu bila la ɲɛ dɛ ala tɛ kira tɛ foyi tɛ hɔrɔnya ladiriya tilennenya danbe yɛrɛ dɔn tubabu tɛ silamɛ ye tubabu tɛ seli nka tubabu b'a yɛrɛ dɔn tubabu ye hɔrɔn ye wa tubabu bɛ sa a yɛrɛ ka intérêt nɔfɛ nka an minnu k'an ye silamɛw ye n'a san o san an bɛ taa namu minɛ an bɛ taa alikaba lamunumunu an bɛ taa fotow ta
alkaba kɛrɛfɛ an bɛ ka min kan faso la an kana sigi an ka film filɛ dɔ bɛ tila dɔrɔn a bɛ taa juru don yiri la k'a don a kan na a b'a yɛrɛ kankari dɔ bɛ taa a bɛ juru don a kan na bilahi n'a ma yɛrɛ pandu a b'a fɔ ma tu bon a ye taa mali pɔsiw bɛɛ lajɛ ni ne bɛ ka kɛ yen a ye taa mali baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛ ni arrangement ninnu de bɛ ka kɛ yen 200 di yan n b'i latɛmɛ ara ɲɛfɛ mali kɔnɔna la n bɛ se ka taa kun na kun yɔrɔ 2 dɔrɔn de bɛ yen ni manamana ko ninnu tɛ kɛ yɔrɔ min na ambassade étranger ani u ka consulat minnu bɛ yen olu a banna à part ça nin bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ les recrues sɔrɔsiya la denni bɔra ka kuma n y'a lajɛ n yɛlɛla caman bɛ yen olu t'a ko kalama olu t'a kalama min bɛ ka kɛ quoi olu t'a dɔn mais n bɛna bɔ n'a a dossier n b'a video kɛ n b'a jira aw la n bɛ bɔ n'a ye avec preuve à l'appui n b'a jira aw la mali recrutement bɛ kɛ cogo min na n b'a bɔ k'a jira aw la e ala n ko minnu kɛra boli premier u ka kɛnɛ u ni na ni u bilala cogo min na n bɛna n b'a ɲɛfɔ ɲɛna n b'u yɛrɛ kumakan ta n b'a ɲɛ san 7 u b'a nɔfɛ u boli o boli u bɛ kɛ premier u ka kɛnɛ u ni na i ko sokɛ nka u bɛ bila u bɛ bo kelenninw ta n ka preuve bɛ n bolo n b'a dɔn n b'a yɔrɔ dɔn n b'a tigi dɔn bo kelennin a bɛ sɔrɔsiya la o ma bila dɛ ko o sen man ɲi nka premier de bɛ boli k'a nin tigɛ san o san u ka kuma ko sous couvert t'a tigi bolo ko sous couvert a bɛ sous couvert dɔn maliyɛnw ne de bɛna sɔrɔsiya gundo n b'a ci aw ye ko sous couvert tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye général min bɛ ɲɛfɛ commandant min bɛ ɲɛfɛ lieutenant min bɛ ɲɛfɛ adjudant min bɛ ɲɛfɛ olu de ye sous couvert ye wari de bɛ ta ka taa di olu ma karisa n den bɛ fɛ ka sɔrɔsiya boli kɛ ɔ i b'i hakili to a la ni visite tuma sera i b'a lajɛ i bɛ dɔ tɔgɔ bɔ yen i b'a tɔgɔ don ne de ko ten ni cɛ min bɛ se ka sɔsɔ ka bɔ i kɔrɔbara min kɔnɔna la i b'o dɔn sa i kɔrɔbara fɛn min kɔnɔna la i b'o dɔn a ye mali sɔrɔsiw ne ko ten ne ko ne de ko cɛ kelen ma ta u la min ma taa a jigi da dɔ kan ka 40,000 walima 20,000 ta ka di o ma walima 60,000 ta ka di o ma ko sous couvert wa mali sɔrɔsiw bɛ ka ta tan ne n b'a dɔn de ala ne terikɛw a yafa ma sa walahi a yafa ma mais ni m'a fɔ a man ɲi ala ne b'a dɔn sa aw taara ten ne sa o y'aw chance de nka an ka génération de ko ne b'a fɔ ne b'a fɔ a ye taa général kaba ɲininka sa kati a ye taa ɲininka ko tuma la a ka du min tun bɛ kati ko yalima k'a bɛ cɛnin min bɛ ka kuma Facebook kan k'a b'a dɔn wa a ye taa Sangare ɲininka laji la aw b'a kɔnɔ ko den bɛɛ de bɛ se ka bɔ ka kuma ka ɲɛda bɔ ka kuma mɔgɔw kan ten yan aw bɛ tulonkɛ la o a t'a dɔn ko cɛnin jɛlen don a nin kan mɛnna a ye taa ɲininka ko wari joli bɛ di a ma walasa a ka se ka walidenw ta sɔrɔsiya la hali n'a y'a sɔrɔ bana b'u la a ye taa kaba ɲininka kaba Sangare général do sisan u y'a nommé mali sɔrɔsiya n b'aw deli fana a ka taa ni recrutement sera a ka taa renseigner auprès des jeunes minnu bɛna taa recrutement na a ka o kelen kelenna bɛɛ ɲininka ko jɔn de y'i ka sous couvert ye u b'a bɛɛ tɔgɔ f'i ɲɛna o sous couvert ninnu bɛ mun kɛ u bɛ mɔgɔ baden ka wari minɛ k'a dun i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka mɔgɔ 5 dɔrɔn de ka liste di chef d'état major ma chef d'état major fana liste o liste fana bɛ di ale ma i bɛ taa sɔrɔ ale fana ta de b'o kan mali sɔrɔsiya recrutement de filɛ nin ka fɔ ɲɛna dɛ nin de y'a tiɲɛ ye minnu bɛ taa boli kɛ yan minnu bɛ taa visite kɛ yan a mɔgɔ min bɛ taa a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan mɔgɔ 2 ni sous couvert t'i la mɔgɔ 2 sinon a tɔ bɛɛ ye sous couvert tigi de u bɛ taa di commandant dɔ ma walima u bɛ taa di lieutenant dɔ ma n den na doni yɔrɔ la dɛ a banna jɔn de bɛ kita tiɲɛ kalama n'an bɔra o fana la n'an bɔra sɔrɔsiya la
anga lajɛ dɔɔni anga lajɛ dɔɔni anga ta administration niveau la akata lajɛ a bɛ ka kɛ cogo min na jɔn de bɛ bi kunkolo ninnu na Mali kunkolo la k'a fa tun tɛ maaba dɔ ye Musa Mara kɔni tɛ o jɔnni denmisɛnnin jumɛn de bɛ bi k'a fa tun tɛ maaba dɔ ye k'a bɛ fonction in na donc depuis ne ye ne b'o jaabi to aw yɛrɛ bolo o de y'a to Mali jɔli n'an ko k'an bɛ bɔ ka kuma an ka bɔ ka kuma Mali réalité kan o ka fisa an kana sigi ɲɔgɔn sama-sama la fo sujet kan 95 morts 35 morts maliyɛn de sara an ka bɔ an ka taa compte ɲini IBK fɛ a k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'an m'an da don fasoko kuma la n'an taara an sigi de étage bɛ n bolo nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo ɔ aw bɛ tila o naganaga kan fɔ la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ u denw bɛ kalan na Europe la n b'u dɔn n b'u caman dɔn u bɛ kalan na Europe la u bɛ tila ka taa aw faso mara ka aw denw mara ka tila k'a fɔ aw ɲɛna ko nin de aw dakan ye wa aw dakan ka kɛ tan de IBK premier ministre au temps de Alpha l'école malienne a kɛra mun ye IBK président qu'est-ce que l'école malienne a bɛ ka kɛ mun ye a y'aw sigi ko ninnu ma jan ɲɔgɔn na sa parce que il s'en fout Karim Keita n'a pas étudié au Mali hali n'a y'a daminɛ a ma laban les fils de Karim Keita aw bolo ko ninnu bɛ kalan na Mali la hali n'u bɛ kalan na Mali la a b'a kɔnɔ k'u bɛ taa aw ka école nin de la vous vous trompez aw bɛ tulonkɛ de la nka a y'aw sigi a bɛ laban mɔgɔ min kɔrɔ o ye aw de hali ka 200 sara pour que aw denw ka se ka san 1 kalan kɛ école fondamentale la aw tɛ se k'o sara kuma tɛ k'aw bɛ taa 70 ni 70 ta ka don école la kalo 3 o kalo 3 wala kalo o kalo aw bɛ se k'o kɛ ɔ 30 bɛ sara école min na kalo 3 o kalo 3 walima 60 bɛ sara école min na kalo o kalo aw bolo k'olu ka formation qualité ni aw den ninnu bɛ formation qualité bɛ se ka kelen ye aw bolo ko mɔgɔ b'a kun ci aw ka 200 nin nɔfɛ regardez comment ils ont bafoué l'école fondamentale min tun bɛ hadamadenya ni maanifinya ni maliyɛndenya koloso hadamadenw na a y'a lajɛ u y'a bafoué cogo min na regardez comment ils ont fait regardez u y'a délaissé cogo min na a y'a lajɛ c'est-à-dire les enfants là ils sont délaissés à eux-mêmes en plus ce sont des pauvres qui y vont denmisɛnnin minnu ni fɛn t'u fa kun yɛrɛ yɛrɛ fɛn t'u ba kun wa u fa ka sira t'u ka kalan na u ba ka sira t'u ka kalan na olu bɛ taa école fondamentale la bibi na mais avant an y'a kalan histoire kɔnɔ l'école fondamentale c'est-à-dire Mali pilier de tun don c'est là-bas qu'on apprenait le patriotisme yen de disciples c'est-à-dire discipline on avait des disciples discipline tun bɛ instauré processus malien na yen de c'est-à-dire malien tun bɛ conçu yen de c'était ça notre fierté mais aujourd'hui privé ou ye mun kɛ nani waa kelen ye hali ni den ma kalan a bɛ passé an ye école kɛ mun ye bi course c'est-à-dire n bɛ classe ni n bɛ nin classe la mais en réalité qu'est-ce que les enfants apprennent o taa ɲɛsira la aucune évaluation zéro bon n b'aw bila yan bi n ka kuma kɔni na ne bɛ min fɔ Mali société an ka kuma a réalité kan an ka essayer ka solution ɲini a la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ école privée cayara u ka lajɛ u ka école fondamentale ninnu u ka segin a tɔgɔya kɔrɔ la u ka rigueur don kalan na u ka denmisɛnninw bila compétitivité la walasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ ka dɔnni ɲini dɔnni min bɛ anw faso jɛ u k'an faso jɔ IBK ka bɔ a ka kuma f'an ɲɛna nin fagali kan a bɛ ban wa a tɛ ban mun de y'a to a bɛ ka kɛ hali bi malgré que 2 kɛra 3 kɛra mun de y'a to a bɛ ka continuer est-ce que gouvernement il est incompétent est-ce que c'est IBK qui est incompétent est-ce que IBK ka système de gouvernance est-ce que a ka ɲi wa a man ɲi wa an tɛ tugu maa kɔ ko parce que ko karisa tuguri kɔ non nous sommes des êtres le mal que vous avez fait abadon vous avez stimulé l'éveil de conscience d'une génération a ye an kɔri de quoi donc an de wulilen filɛ nin la k'an tɛ maa dafa ka ɲɛnabɔ de kuma b'o de nɔfɛ donc one love à vous tous on est ensemble
à Cambé très très prochainement.